Pinakalas nga dapat nimo i-consider. Wala og kahadlok sa Ginoo. The last but the very important one. Kung ang kandidato nga nakakaroon walay kahadlok sa Ginoo, danigalag igsuon, palihog ekis na. Ako ang assignment sa inyo ha, pag abot sa inyo ang balay, taimtim nga magampo sa Ginoo. Lord, kinsa nga leader ang gusto nimo nga pabutaran sa ako? And again, sama sa gihimo ni Samuel, paminaw sa Ginoo. Ikumpara ang bawat platform. Ikumpara ang history sa mga kandidato. Sa ato nga pagpili, may the Lord guide us in voting. That is my prayer. Kasi after all, kinsa man ang mudaog, after all, kita ang tao ang mag-suffer if ever.